What's up guys? Namalitaw harina. Kay reserba na karong sunod Domingo pohon ang ato ang himog pandesal Spanish o kining pandikoko. Mas mailing magreserba daan ta kay para abot sa panahon adlaw maghimo ta maka dili na sa gabal ba kung say kinahanglanon pa nato. Palit ta og puno atong bag. Mate mahal tag 2.25. Kuha na lang iuli. Dili ko ani. Di ara ko. Tag 175. Budget. Ito kaayo tag masig ani. Nang barato atong pandesal kay mamili man tag barato